Tígwit, fáilte arás chuig an show, fáilte arás chuig Gaeilge Weekly. Tású agam gúil tú go maith agus míle buchas, big thank you. Mars gnách, as always, as a bheith ag túnál isteach chuig an show an tachtain seo this week. This is episode number 89 of Gaeilge Weekly, so it's a show agron ivra octolní to Gaeilge Weekly. And if you were listening last week, most rudé go raibh tú ag éisteacht an tachtain se caite ba is agat hana féin, cén sais rud a bhés mé ag labhart faoi. And what type of thing I'll be speaking about today. Agus sin go mbeidh mé ag labhart faoi Gaeilge í héine. So I'll be speaking about the Irish language itself. Jig an ná tá rial amháin agam ar an seo. Well, tá cúpla rial. I have a few rules. Really tá príomh rial amháin agam ar an seo. Agus sin nach mím ag labhart faoi Gaeilge. Agus cén fá is tócha margheall gohfuil an méid sin content agus rudaí an mhuian sin hana féin trí Gaeilge ach freisin faoi Gaeilge. So there's so many things out there already through Irish, but also about Irish at the same time. So it's fair lumsa a bheith glabhart trí rudaí difriúla, rudaí níos simúla I my hearim seo. More interesting things in my opinion, or for me at least, dumsa ar a laid ag glabhart trí whatever. Má héal an seo sa Spáin, telefís, ceol, sport, payroll, whatever. Ach ní bhí mé glabhart faoin Theanga í haon mór an. I don't speak about the language itself much. Agus sin rial a ghuid mé ó bio ar éigean. So that's the rule I stole from bio ar éigean. Dumsa bio ar éigean an pudcréile is fearr, is saoil na Gaeilge, agus is stair na Gaeilge, is stair na pudcréiltaí. And ar an sorchóir níos ag teacht amach le aon seóna nua. So Táanga. So unfortunately they're not coming out with any new episodes these days. Chuir stop leis an bod thart ar blian ó hin, no beidir blian go le ó hin anis maybe a year and a half ago now. Ach fós tá na hagraní go leir fós le fáil ceapam ar líne ar Spotify agus áitina difriúla ar Apple Podcasts. Payouts a bhfuil tú ag éisteacht leis an show seo. Seans go mbeidh sé le fáil an sin freshen. So wherever you're listening to this show, it'll probably be available there as well. And I'd really recommend listening to Bio Reagan. Pudcréile Gaeilge ceann róideach, so pioneering Irish language podcast ní raibh aon rud cosúil le Bio Reagan nuair thosaigh siad amach. There's nothing like Bio Reagan when they start it out. Bhí siad san mar stoch an chéad grúpa chun pudcréile ceart a dhéanamh trí bheán na Gaeilge to do proper kind of podcast. Bhí cúpla beidir bhí ceann amháin eile dar ran am Gaeilge a ceann sais profisiúnta le cúpla duine difriúil, a professional one with a few different people agus pudcréile mar bhín aithne agin ar pudcréile Táanga. The podcast as we know it today, they were the first ones really to do it in Irish. Ceapan gur thosaigh siad beidir I 2015 agus sa séideag, beidir níos luatha a few, maybe even earlier. Ach, I gcónaí bí mé glabhart ní bheadh mise ag déanamh an pudcréile seo muna raibh Bio Reagan Déanta ag duine éigean roimhe seo. You know, kind of Bio Reagan had to happen so that I could make the podcast that I make, for example, mar hampla. Ach, sin rial a gcónaí a bhí acu agus dúirt mé, you know what, tá mé féin chun an rial sin a chuidú, or ní a chuidú, not just síle, ach an rial sin úsáids ar Gaeilge Weekly, ach an tain ór a bhíon mé ag brisú an rial sin ar cheachtain na Gaeilge idir an géad lá, mí mórta go dtí an 17 lá é le porc gach bliain. So I suppose I'll break this kind of episode into two different halves by my ag déanamh sa gá lads ar friúil ar an agran. So an chéad lá tá mé ag géirí labhart beaganín faoi cén fá ó bhfuil an Gaeilge tábhachta domsa, cén fá ó bhfuil ról lornach ag an Gaeilge I a héal hain. So why does Irish have such a central or important or vital role in my life? Agus an dara lá sin seo déantaí mé iarracht an labhart beaganín faoi slócham a chuid smaointí my thoughts ar cábhfuil an Gaeilge inis, where Irish is now, cábhfuil an Theanga inis, agus an bhfuil sé ag dul in olcas, an bhfuil sé, you know, an bhfuil níos lú daoine ag éirí an Gaeilge ólam, an bhfuil níos mó daoine ag éirí an Gaeilge ólam, agus níos mó ná í a ólam í a úsáid. Agus listen, ní bhaid mé an ma smaointí ar fad
a chur I budcail óháin, agus ar nó I caithfidh mé cúpla rud a chuineáil le haid an bhliain seo, and I have to keep a few things for next year as well. If we're still going by then, I'm sure we will be. Má táid fós siúil agus má táid fós ag déanamh Gaeilge Weekly an sin. Tású agam go maiimiid, tá cinse go maiimiid. Ach yeah, so an cheist sin, cin fá ó bhfuil an Gaeilge tábhachtach dom. Is tócha bí mise ag fécins ar an Gaeilge I mbealach beaganaí níos simplí agus ní bhíon méid smaoine faoin says bigger picture beidir mór an nar bhíon mise ag smaoine faoi an Gaeilge agus an role atá ag an Gaeilge I my héal hain, the role that Irish has in my own life. Ní bhíon méid smaoine faoi stadas na Gaeilge mór an. I don't think about the status of Irish much or bhí méid leabhart beaganaí faoi idicus na Gaeilge an sachtan sa caite. I was speaking a little bit about the education of Irish or how Irish is taught in schools last week. Ach ní bhíon méid smaoine mór an faoi sin is tócha marall nach bhfuil mé I mo chónaí in éireann níos mó because I don't live in Ireland anymore. Beidir nach bhfuil an spragu céine agamsa. I don't have the same motivation no níl na fána céine, the same reasons chuna bheith ag smaoine faoi idicus na Gaeilge mar níl páistí agam. I don't have kids ní mé ag éirí a bheith gobar in éireann nó bheith gobar leis an rialtas ag déanamh aon rud trí bheán na Gaeilge. I don't want to work with the government or with anyone really in Ireland in terms of doing stuff in Irish. Tá mis ag déanamh a rud hain, so ní chaithfidh mé a bheith ag smaoine faoin bigger picture agus faoi stadas na Gaeilge agus cá mai an Gaeilge ag gan 10 mbliana ag gan 20 bliain agus language acts agus rudaí cosúil le sin níl mór an simagam sna rudaí sin agus tá mé chun actually ag dearán an fudcréile tá sais plan scríofa amach agam an seo ag dearán an fudcréile ba méid leabhart beagnaíonn faoi cén fá nach bhfuil agus tócha marall go mé óg tá mé fé chathair níl páistí agam níl mé I mo chónaí in éireann níos mó. I don't live in Ireland anymore. I'm 24. I don't have children who it's about their future or whatever, so ní bhíon méid smaoine faoi sin. Ní rud politiúla. It's not a political thing. Tá an Gaeilge alla hábhachtach dom ach ní dearthain gúil sé marall ar aon rud buinte leis an politics. I wouldn't say it's anything connected to politics or Irish history, Stair na Héireann, or being a Republican, no inrod mar sin, de bheith I mo phoblacht, no inrod mar sin, no ní ceapam. Níl sé, well, bhí méid leabhart beagnaíonn faoi seo an tachtan sa caite, ach níl sé marall gúil an Gaeilge agam mar Theanga, mar níl sé agam mar Theanga. So it's not that, oh, I've Irish as my first language, it's not. Tá mo chuid mBéarla níos fearr ná mo chuid Gaeilge, cinse. So is tócha cin fá bhfuil sé tábhachtach den, mar sin le haid lán daoine le Gaeilge, lán Gaeilgeirí. Ceapam go méid ceant in na fána sin an rud is tábhachtaí dómh beidir go bhfuil siad ag éirí a bheith mar chuid den glúiseacht chun an Gaeilge a abheocans. Maybe they're part of the movement to kind of revive Irish and they're very passionate about the Irish language question or the status of the Irish language. Tá lán passion is tá siad an passionanta faoi stadas na Gaeilge agus ceist na Gaeilge. Ní mise chuna bheith macánta. Tá mé géirí gúil níos mó daoine in an Gaeilge a ólam agus níos mó daoine in an Gaeilge a labhart is íonlam nar bhíon daoine ag labhart is Gaeilge ach ní rud ómhór dom a massive thing for me. Tá mis sé lán sásta just Gaeilge a úsáid lam féin, Gaeilge úsáid I mo fust, cabhrú le daoine eile to help other people hold an Gaeilge ólam agus sin that's kind of where it starts and ends. For me, sin an áit as níon sé agus a chríithníonn sé, domsa ní rud politiúil le haid lán daoine beidir go rud politiúil. Maidir le éire aontaithe agus Stair na Héireann in relation to United Ireland and Irish history agus mar sinne and so on. Ní mise, ní domsa, not me, not for me. Agus mar dúirt mé níl an Gaeilge agam mar Theanga. So níos sé níos éasca domsa Gaeilge labhart ná mBéarla labhart, just tá Theanga agam. Stocha gúil na líofa sa Theanga ach like ní dearthain óhfuil tá sin níos éasca dom just labhart trí Gaeilge. No, ní ar churbe nas as all. So cin fá is stocha just bín mise ag smaoine faoi I mbealach sách simplí. I think about it in a fairly simple way of is as éireann mé. So agus mise I mo chónaí sa Spáin
le Caribbean and kind of while I've been living here in Spain over the last 4 years, tá mé tréis bula lán daoine difriúla as tír difriúla. So I'm after meeting a lot of people from other countries, a lot of different people from different countries. Agus, beidir goil cuma anna simplí seo ach tá sé fear. So this might seem very simple, but it's true. Mas as an idol who? Laríonn tú idális. Well, níl sé sin céad fan géad fear mar tá áitina san idál a laríonn an Gearmánas ach, tuigeann tú cad atá le rágam. Mas as an rancú, laríonn tú Frankis. No mas as an Gearmán who? Tá an Gearmánasead. Agus, beidir mar hampla, beidir is as an Spáin who? Ach tá tú I do chónaí wherever, Amsterdam, dearhin. Okay? So beidir nuair atá tú I gculpar an sin níl tú I gculpar trí bheán na Spáinise, you're not working through the medium of Spanish, tá tú I gculpar I mBéarla, nó san Ullanis or in Dutch, whatever. Agus fiú beidir nuair a chruiceann tú bháile le cheach, tá tú fécint rud éigen Netflix I mBéarla nó I Theanga eile, Theanga Gnáthleagan, mar do chéad Theanga, a language that you don't have as your kind of first language. Ach, fós an sin, an default language atá agat. An Theanga ina mean to ag smuoinmh, an Theanga ina mean to ag bring loads, mar hampla, the language in which you think, the language in which you dream, ag ónny ceapam gohfuil sé sin simú má tá cúpla Theanga agat agus fiú má tá tú ag buint úsáid as cúpla Theanga I ra an lei. Really it's ag an ná do Theanga dúchas by sé sin mar so an Theanga ina bhfuil tú ag bring loads, that'll be the language in which you're dreaming in. So mas muoinm faoi sa bhealach sin bíonn sé anna solir domsa. Duine rúiseach le raon siad sa rúisis. Duine má tá siad le duine ag an eile ó bhfuil rúisis líofa. So duine as an idál le raon siad san dális. Duine as an Spáin le raon siad trí Spáinis, agus an sin duine as an Rankis, duine as an Ungar, an Ungarish, so someone from Hungary speaks Hungarian. Agus just bí méid smuoinmh faoi sa bhealach sin, is as éireann mé, níl na Sasannig an seo fós, or an sin fós, mar níl mé in éireann díreach inis, so the English aren't there anymore. Tá si dimithe, agus rís ní rud politiúil lei sin, ach an tain fá is dócha ribh seo around muid ag labhairt mBéarla, agus go dtí seo fós ó bhfuil muid ag labhairt mBéarla in éireann sin marall go nóirt na Sasannig go rá araon an mBéarla a labhairt, agus tá si dimithe inis. So, well, is as éireann méid tá mise chun an Theanga éireannach úsáid agus chun é sin a bheith agam mar is dócha mai kind of default language. Tá mBéarla mar mo chéad Theanga mar a luí mé an teachtain scate ní chaintear dúchas mé sa Gaeilge ach tá mé I gcónaí I buint úsáid as an Gaeilge ha lán rudaí difriúla agus sin an rud is cuma muna bhfuil an Gaeilge ad céad fan géad, muna bhfuil Gaeilge líofa ad, muna bhfuil si ad mar do chéad Theanga, even if you don't have it to a great level, even if you're not fluent, even if you don't have it as your first language, fós tá tú ná just cinenne, sin cad atá gceist ag deir an lei. That's all it is at the end of the day. It's deciding, tá mis seo chun é seo úsáid lumhéin arénos, beidir nach bhfuil aon duine timpeall le Gaeilge. Maybe there's no one around me with Irish. Beidir nach bhfuil an tám agam chun fécint nó éisteacht le mór an podcréaltaí nó seoanna nó whatever trí bheán na Gaeilge. Maybe I can't consume that much content through the medium of Irish ach I gcónaí tá an rá agat. You always have the choice chun an Gaeilge a labhairt Latin agus chun an Gaeilge a bheith agat mar an príomhtheanga I le ceann. You always have the choice to just speak Irish in your head and have it as the main language in your head. In the way you speak to yourself, in the way you kind of plan things out in your head, an chuí a bhíonn tú beidir ag labhairt leat féin, an chuí a bhíonn tú ag planál rudaí amach nó ag smuoinmh fiú rudaí I le ceann. So, ní léon rud eile really agus tá bronarm le ní stocha ní freagar an dhaoine é seo. This isn't a very deep answer. Ach, just it's as éireann mé agus tá fear bhródul a bheith I mBéarla. I'm very proud to be Irish. Arís ní malach politiúil or churbe, not in a political way at all, or not really that much to do with it's partly to do with history of Ireland's beidir tá sé
Beidir go sé beagnaí buinte le stair na hhéireann ach is as éireann mé agus tá fear bródúil a bheith im éireannach so tá mé chun an Theanga náisiúnta a úsáid. Now, tá an táirm, I'm lucky. I know that and I kind of said that last week. Gras mé níos in áitéigen an na chungrach do chud marhil go thufuúil dás mé in níos I go na mara ach ní in áit inará an Gaeilge níos ládra ná an mBéarla ach I gcónaí bhí si timpealar it was always around me agus mise ag fáú níos while I was growing up and I'm lucky that I had good teachers with a high level and native speakers or tantáirm really stocha grau I gcónaí múntrí le ord caiid an na Gaeilge acu agus grau si timpealar agus grau si mar an chunárad that it was kind of around me and that was kind of the normal thing. Growing up, it wasn't that weird. It wasn't considered a foreign thing. Ní rud achtanach ar churbe. So, margheallar sin, because of that, tá is agam go bhfuil an táirm. Ach fós tá an cinenne sin déanta agam is tócha. Agus ba sé mar, cosúla sin go dtí an lá I'm boss. It'll be like that until the day I die. Even if I never meet anyone to have a conversation with in Irish face to face again in my life. Few monogasm le aine arís I héal le Gaeilge líofa nó duine éigen atá dhéirí Gaeilge a labhairt slumsa sin cearcalóir gcónaí bain ráha agam agus ba mé an Gaeilge a labhairt slum féin agus an Gaeilge a bhagam mar an príomhtheanga is tócha I héal hain a béal te Irish is kind of the main language in my life. Le cúpla bliana nús is tócha tá méid déanú an méid sin iireacht over the last few years I'm making such an effort on fiosrúcháin chur mo chuid Spáineise to improve my Spanish agus inis tá méid déanú ton an Idálaise ólam. I'm not trying to learn Italian, chomhpháirtíocht as well. So maybe over the last few years outside of work I haven't had as much time. Beidir le cúpla bliana nús tíomh mu den obair tíomh muinte leanúint ní rá go dtí seo an méid sin ama agam chun just a bheith I gcónaí I buint úsáid as an Gaeilge ach nuair taréis Gavils fé cúg beidir taréis gavils fé sé an sin chud eile a héal. I gcónaí ba an Gaeilge agam I me cheann gach lá mar ní mo chéad Theanga mar ní féidir le mé sinna athrú. Not as my first language because I can't go back and change that. My English is my first language or English is my first language. Tá mBéarla mar mo chéad Theanga ach an Gaeilge mar stócha my kind of default language agus an Theanga óil mé géirí úsáids lom héin. Agus le daoine eile nuair tá daoine eile timpealarm le Gaeilge nó tá beidir fun orthú an Gaeilge a chhlaachú with people who are kind of eager to practice Irish or whatever. It is. And it's great to always have that choice in your head. Tá sé ionach chun an ráha sin a bheith ad I d ceann. It's really cool. Tá sé anna cool I me hirimse. And that's, I suppose, why it's important. One other thing, I suppose, I don't like the way ní maithlumm an bailach óil an mBéarla ag éirí mar Theanga an dhaoine inis. I don't like the way that English is becoming the world's language agus teintú lá náit na difriúil agus matáis ag daoine nach as an áit sin who, if people know you're not from there, leanúint siad leat I mBéarla agus ní maithlumm é sin ar churbe ní maithlumm an chuí ó bhfuil áit na difriúil chur an méid sin béim ar an mBéarla agus beidir go bhfuil siad a cailú chuid stócha chuid den Theanga no chuid den cultúr dúchas atá acu ban sin. They're kind of losing a part of their native culture, kind of language that they have there I me hirimse. Agus ní cheapan ghfuil sé chomhdonna mar cheapan na Londini ceapan an seos in Europe. Here in Europe, it's easy to think everyone speaks English. Tá sé éascann smaoin of go mBéarla gach duine, especially when you're going on holidays to big cities and touristy places go háirithe nuair a haon tú go áiteanna le lán thosaitheoirí agus áiteanna ar leitheann de saoire agus cathracha mhór a freisin ach really níl mBéarla ag lán daoine san Europe go háirithe neisceart na Europa, especially in the south of Europe. Tá lán daoine gan mBéarla líofa, so ní cheapan actually ghfuil sé chomhdonna mar a bhíon mise agus a lán daoine ag ceapa orinthe. It's not as bad. I think a lot of people think in terms of English just becoming absolutely everywhere and there's almost no point of learning other languages. Tá mBéarla beag na choláit agus ní fiú é teangacha eile a ólamach gan dá sin an fá ó bhfuil níos mó sim agam Spáinis ólam agus an Idális ólam mar níl mór an daoine san Idál agus níl mór an daoine sa Spáin le mBéarla mad. There's not many people in Spain earthly who was good English really. I gcomhpháirtíocht láit na eile
cosú leis an ísiltír an túláin places like the Netherlands, Sweden, ásanna dúsgart na Húrpa, places in the north of Europe. So ceapan sin actually ceann sa na fána a haithníonn an Spáin agus an Idál agus an an dá Theanga sin, an Spanish agus an Idális an fá a haithníonn sí lum. That's why I kind of like them ach sin scéal eile le haid lá eile. Ach mis ag déanúirt, nuair tá méid leabhart as Gaeilge, níl méid leabhart i mBéarla. So má tá mé an ann níos lú ama a chathú i gcónaí ag leabhart i mBéarla, tam sásta le sin. Agus moithim ghfuil mé sáis ag déanú rud éigean in agus a gcuine beidir an chhlúiseacht seo agus just an dro seo a bhfuil an domhan ag dul agus gach duine ag éirí an mBéarla leabhart. I feel like the more time I'm speaking Irish means the less time I'm speaking English, and almost it helps kind of going against, or it goes against this kind of movement or the way a lot of the world is going in terms of everything being done in English. Mar ní haithníonn sé sin gomórlam ar churbe, even when you're watching the Eurovision or something back from the 70s or 80s, when they're rintúg fécans ar an Eurofi show na seachtaidí na thugtaidí tá gach rud ráite sa rankis agus an sin beidir I ní sin déireann siad an rud I mBéarla, everything is in French, and maybe after they might say it in English, or bhí lán tíortha timpeall na Húrpa agus fethe na tro bliain ó hin ní rá an mBéarla acubs na scoilna. Did in English in schools they actually learn German, mar hampla lá náit sa Nucslav. A lot of places in Yugoslavia they German, or an rankis átainna an Idális, Albania mar hampla tá an Idális ag a lán daoine. So tá níon rudaí cos le sin ní maithlumm an chuí beidir ó bhfuil níl sagam an bhfuil sé ag dul an dro seo ach orintha. Sometimes moithíonn sé, it feels go níos mó daoine le mBéarla acu, but it's actually tá níonn sé go mórlam nar chasam le duine go háirithe duine óg, especially when I meet a young person agus níl fiú focail ar bit acu sa bhéarla. Agus ceapan actually tá lán daoine beidir ar Eastern Europe tá níos mó daoine ag fólam an mBéarla. More people are learning English ach átain eile mercha cheas mar hampla mercha lór tá lán daoine agus níl mBéarla acu fiús na stáit even in the US agus an mBéarla acu mar an chéad Theanga an sin, even there in the US where English is the first language, tá lán daoine gáilnéin mBéarla an sin daoine as Mexico agus áitina different people from Mexico and different places around the world, especially from I suppose Central South America go háirithe as mercha cheas agus mercha lór. So is tócha nuair bhí mise ag leabhart Gaeilge, ní féidlim a bheith ag leabhart an mBéarla ag an am céanna, so tá ag déanú rud éigean is tócha an cabhrú in an chhlúiseacht sin against that kind of movement or the way things are going. And English is brilliant. It's brilliant to be able to go to Greece on holiday and just speak my own first language. Tá sé ionta chun dul go dtí an Gréig ar leitheann de Sira mar hampla agus a bheith in an cumarsáidí in a chéad Theanga. Ach orintha moithíonn sé go donna freisin agus moithíonn sé ghfuil muidsa in Éireann agus sa réic Déanta freisin dros ourselves in Ireland and in the UK as well, or daoine leis an mBéarla agin mar an chéad Theanga. Us, those of us who kind of have English as the first language, gulmid and ishe kailu buganin jen spragu shin hun changacha ella a olam are kind of losing motivation or reason to learn other languages. Marielle gwil an made shin berla le clushdal chimple and down because there's that much English to be heard around the world. Agus ni rod free hasnok ishin, or no, that's such an anti-English thing in terms of anti-England. Just beidir rud aigen bioganín I gcuine nó tá bioganín aglarm faoi an chuí ó bhfuil an mBéarla beag na chuile áit inis le feiceáil chuile áit. Ach níos sé really le feiceáil chuile áit, bratan sé ar cén áit a haon, it depends where you go. Uranus. Sin ar fá ó bhfuil an Gaeilge tábhata dom tá lán nótaí scríofa síos agam an seo, so tá mé géirí a bheith chormach nach níanam dearmid ar aon rud. I want to be careful that I don't forget anything here. Just ceapam a bheith im chóní sa Spáin le ceithre bliana anús, to be living here in Spain for 4 years. I've met so many people from different countries, to be hearing so many languages every day. Chun am méid sin Theanga chlustal. Ceapan ghfuil an rud céine ag a lán éireannig thar lear. I think a lot of Irish abroad have the same thing. Bíonn siad níos buíoch agus gan dabhas Jairí mise níos buíoch as an Gaeilge agus níos brodúla as an Gaeilge. I definitely became
more grateful, more appreciative, but also prouder of the Irish language, nor a bhog me go dtí an Spáin agus ceapam, tá agam gomín hart carcha fungéid sin lucht éisteacha an show gomín sibh éisteacht tíomh muid and so about 40% of the listenership on this podcast listen from outside of Ireland, so ar nói ba is agah se os cénsáis rud ar cénsáis mothúáin is tócha a bhím ag mothú I dro na Gaeilge agus mise I mo chonaí an seo sa Spáin. So an dara lá an sin na dara sais cheiste tá scríofa síos agam an seo I mo leabhar nóta in my notebook sin cáhfuil an Gaeilge anis agus gan dáist tá sé deachar dá mórta mar tá mé có sánaithe is saol na Gaeilge because I'm so kind of stuck or immersed in the Irish language world. Tá sé deachar dom mar I gcónaí gach like pudcréile nua a hagan aníos gach Siomh Idirlín nó Siomh beidir nuachta a churthaíonn siad gach seachtain is saol na Gaeilge. Every kind of new podcast that pops up or every new website that they create in Irish almost feels like every week at this point má híonn sé beag nach cosúla gach seachtain ag an bhainte seo bíonn me like, oh wow, they're really like tá níos mó rudaí le fáil trí bheán na Gaeilge and there's a lot more available in kind of the medium of the Irish language now agus bíonn a bhád níos mó daoine géirí an Gaeilge ólamach tá sé deachar ná tar tú sánaithe sa dain seo go háirithe leis na meán thoisialta, especially with social media mar bhín mise go háirithe ar an leathnach Instagram Learn Irish Online bín mé ag leanúint se lán leathnig difriúla a bhín ag crothú comhábhar trí Gaeilge kind of different pages that create content in Irish agus orintha bí me sin an bhfuil rudaí actually airí níos mó an bhfuil níos mó daoine ag géirí an Gaeilge ólam ag géirí an Gaeilge úsáid ag crothú rudaí trí bheán na Gaeilge nó an bhfuil mé just is tócha ag feicáil níos mó de na rudaí seo mar gheall ar an busta agam I'm just seeing more of it because the job that I have and my business getting bigger and so on agus an gló an cólaachta tá agam ag airí níos mó. Níl sam, I don't know, it's tough to know, if not impossible, tá sé deachar chun is a bheith agam nó fiú beidir go bhfuil sé do Déanta chun is a bheith agam ach gan dáis mothíim agus rís tá me sin mo chonaí sa Spáin. I live in Spain, so I don't have feet on the ground back in Ireland. Ní mé ras in éireann sa fíorthail agus tá sé deachar orintha chun é a hiiscint an bhfuil rudaí ag dul sa dro seo sa dro sin are things going this direction or that direction. Gan áir mothíim go bhfuil a bhád níos mó simig daoine sa Gaeilge agus tá mé ag leart faoi daoine a bhfuil Gaeilge acu palachéin daoine tá beidir ag fólam na Gaeilge daoine nach bhfuil Gaeilge acu a lán daoine difriúla a go háirithe daoine óga idir beidir 2 bliana deag dhís nó beidir níos sin is am ach whatever 2 nó 6 bliana deag dhís go dtí beidir carcha blian dhís up until about 4 years old feels go háirithe sa glún sin in that generation is tócha mo glún hain my own generation gofuil a lán daoine ag géirí anis fios a chur ar a gcuid Gaeilge agus sin rud amháin na chun a bheith ag géirí fios a chur ar the cuid Gaeilge actually chun é a dhéanú agus an éireacht a chur isteach chun é a dhéanú. So it's one thing wanting to improve your Irish or speaking more, but it's another thing doing it, and a lot more people obviously want to than are actually doing it agus sin mar bhíonn sé i gcónaí ach tá sé deachar really chun labhairt faoi stadas na Gaeilge agus an chuí a bhfuil beidir níos mó clú agus cáil ag teacht ar an Gaeilge. It's tough to go and speak about the status of Irish and the way that Irish is becoming more popular, more desirable, if that's the right word, in mBéarla. Agus gfuil níos mó daoine géirí an Gaeilge úsáid gan kneecap a lua without mentioning kneecap. Agus the Romy Reeve actually large for kneecap era on show. I was never speaking about kneecap on the show. Ní bhíonn mé really éisteacht leis an gceol a bhíonn siad a chur amach or listen to the music they put out ní hatníonn sé lom mór an. I don't really like it that much. Agus ceapan goil siad ag téanú job iontach ar son na Gaeilge. I think they're doing a brilliant job for the Irish language agus gan ná tá mo gnó agus tá mo chólacht ó bhád níos mó mar gheall ar an obair atá Déanta acu. My business and my living is definitely bigger and doing better than it would be if it wasn't for them.
Ein tíam le cúpla rud a dhearann siad ach freisin ní bhíon mé choin sin le a lán rudí eile a dearann siad. I definitely don't agree with a lot of other stuff they say or maybe sometimes the way they are. Ach sin ceart clór, tá mis bhín a lán daoine sa saoil sa látá neamhain. There's a lot of people in life nowadays and it's caiitú a bheith céad fan géad son na daoine seo. You have to be 100% kind of for these people and you love them, or tá tú céad fan géad I gcuine na daoine sin, you're 100% against those people. Ní bhíon mise mar sin ar churbe. Arís ní bhíon mise really torts more on ords no more on I chad dhéanann siad don't really pay much attention to what they do ach tá sé sin ceart lór ach fair play though. Tá sé ag déanú job ionach fair play, they're doing a great job. Again, I'm not going to agree with everything they say here too. And níl mé chun a bheith ar choin sin le gachrod a dhearann siad agus gachrod a dhéanann siad ach fair play though. Tá sé ag déanú ar rud féin agus tá gachrod tiltseachúb. They've deserved everything and they've had to work for everything that they've earned. So bhíor who gachrod lán ibre a chuirsteach chun gachrod a hiile atá acúb inis. So fair play though, fair play to them without doubt. Tá sé deachar really labhairt faoi stadas na Gaeilge agus chomhfuil an Gaeilge mar Theanga. It's difficult to speak about where is Irish and Irish as a language without speaking about kneecap mar tá an méid sin sima ag daoine inis agus níos mó ná sima stocha tá méid sin aithne ag daoine timplan down ar an Gaeilge nach rá ribh sin I gcónaí gan daos blian ó hin gábhlín ó hin an tám ar fad nuair bhí daoine ag chur ceistem cén job atá agat cad a dhéann tú agus ní mé ag labhairt faoi éannig. I'm not speaking about Irish people ach daoine as an Spáin as whatever as Sasna an rank agus go minic ní rá is acu go rá Theanga go rá Dhaoine hain agin in air, and a lot of the time they didn't know that we had our own language in Ireland agus dúirt siad so tá Gaeilge tá sé sin cosú le mBéarla ach le blasterfriúil. It's like a different accent. Like no, like it's cheer navsblogmuds gan dá sure rud eile éannig in the gcónaí haar leir caiimimuds jailala. This is nothing that Irish abroad we always have to deal with ach arénas ní méid tuairteach. I'm not giving out ach like Thomas inner dear Navsblog, like céad blian inús. We've been an independent country for 100 years and we're really an independent country with our own culture for years before that. Fímans mar tír Navsblog len ar gultar hain le céta blian anús. Like cén fá nach méach Theanga agin. Why wouldn't we have our own language? Ma hintu gzí an Gearman tá an Gearman acum. Ma hintu gzí an Ucrán tá an Ucránis acum agus mar sinja. Arénos tá mé gary excited in this. I'm getting too excited or too much into it. Ach gan daoud le blian le ho anús tá an ceis sin agam níl ceis sin agam chomh minic is tócha mar a bhí. I don't get that question of what is Irish or you guys have your own language as often. Agus níl someone bhfuil sé mar ealar kneecap a ceapan gohfuil ceapan gan daoud tá suncar ag kneecap ar sin mar bhí méid fécinn sé rud ag an Instagram and bhí kneecap bhfuil tá siad san Austráil anis. They're in Australia now doing a few concerts for Seachtain Gaeilge lá le porc níos mó na inrad eile for St. Patrick's Day more than anything else, probably more than Irish Language Week agus tá sé there na showna óhar seo san Austráil. They're on these massive shows in Australia, these chat shows or like Good Morning Australia and Neil Sagam Kintanam atá who I don't know what names they have. Agus bhí méid fécinn sé an clip ar Instagram agus cúpla duine an na cháúil as an Austráil bhí siad tar éis like a hort den post seo. A few very famous Australians had liked this post as well. Agus bhí méid of like wow, bhí siad ar an show ag labhairt faoin Gaeilge. They were on the show talking about Irish agus bhí like wow, an méid sin daoine timplan down ní once in Austráil, not only in Australia but around the world. Bhfuil beidir aithne acu anis ar Dhaoine that know now about our language nach rá in clue acu cúpla blian ó hin that didn't have a clue about the language for years ago. Tá sé sin gohénta, tá sin fíor hábhtach agus dobal moille amhád níos fearr dul áit éigen agus beidir cosú le duine Germán, cosú le duine Elvéiseach, cosú le duine whatever Croatach, Croatian agus rá bí mé gobar mar bhúntar Gaeilge agus níos ag sa le céir cad éon Gaeilge tá sé le Gaeilge tá agam thula méid ghfuil Theanga eile agah an sin tá sé bhíh déanú iirecht é abheochan, you're trying to revive it and everything like that. So tá sé sin fíor hábhatach agus just ghfuil siad ag déanú is tócha
na Gaeilge sais cool arís. Agus is cuivilm arás ag 2015 ag 2016 is cuivilm ag swinmh faoi seo. I remember thinking about this swinmh níl wen ach duine bháin, duine cháúil, duine bhfuil alán mass acu bear no urthaí. Only one person is very famous or kind of popular or has a lot of respect in Ireland. Gohoria den og, especially young person, hun bheith ag láirts na Gaeilge an tamar fad agus an sin ba sé cool, you know, is sucky na hair and ní rá sé cool agus mis sé ag fáú níos. Gotí beidir gabhil san níos sénig, gotí gabhil sa fé hain, gabhil fé dó, ní rá sé cool ar churbe. You know, okay, bheith daoine ag rá leat, like tá Gaeilge ads as gáilíomh tá sin cool or whatever ach really ní rá mór an sim ag aine. Ach inis tá sé cool. Well, Bratton say like Londini Neil say for a lot of people maybe it's not. So Captain Londini Captain see nish like his rud mai of it in on Gaeilge a large agus is rud ní rud like of one in the star na hair no Irish na hair and such as something to do with Irish history or Irish heritage. Ach actually is rud a gefraid le musads hon lawarts le machorza agus hon lawarts le dini timpeler agus is fraidlum like it's fraser hail sail of it on tree Gaeilge and sad you can kind of live a life through Irish. It's not just an accessory, which is what I always say. So tá sé sin an cool equivalent gabhils cuid ag sé grad níl bhainach duine bháin an grúpa bháin atá is cool agus sin cad atá Déanta ag nícap arís ní aontaim le lán rudaí a dearn siad. I don't agree with a lot of things they say Peter. Aontaim le lán rudaí atá le rácúb. I do agree with a lot of other things they have to say. Sin mar bhíonn sé le Londini, that's how it is with a lot of people. I might agree with some things, not agree with others. Ach tá sé ionta ghuil banna ceol cosúil le nícap a gin a chur an Gaeilge chun cín simple an down. Ní bháin dúsceart na hÉireann, ní bháin boblach na hÉireann ar an Ileán on the whole islands ach simple an down. So mar gheallar sin tá anna bheas agam arthú agus. Má tá siad ag éirí teacht ar an budcréile láháin fáilte rópú. Gandoush, they're more than welcome. Tony Smo H3 Agin there in show na ein podcréile Gaeilge. We've more listeners on this show than any other Irish language podcast. They'd be more than welcome and I don't think that's probably going to happen. They're probably too big time now for Gaeilge Weekly, which is more than fair. Tá sé beidir tá siad rohór an isis le Gaeilge Weekly agus tá sé sin garcalóir tá sé sin lán féráilte. Ach yeah, stocha rud amháin nachhfuil tá lán rudaí nachhfuil ráite agam an seo. There's a lot of things that I haven't said on this show today. Ach rud amháin nachhfuil lút agam. One thing I've mentioned is on Realtas, the government agus igóní, you know, being daoine is sail na Gaeilge ag láirt faoin Realtas. People always speak about the government in the kind of sail na Gaeilge as we call it, which is just the Irish language sphere, the Irish language world. Ní bhíonn mis sé ag smaoine faoin Realtas ar churbe ó thaobh na Gaeilge de. I don't think about the government at all really in terms of Irish, mar ní maith lumsa bheith bra ar chuoin eile chun cara leat le rudaí cosúil sin. I don't like it. Maybe again, like I mentioned last week, mar luí mé an teacht an scáte tá sé níos éasca dumsa é sin rá ná mar atá sé le daoine eile, mar is duine an an nafsplach mé. I'm a very independent person and I like doing things kind of my own way. Is matlam rudaí a dhéanú im a stíl hain. Ach yeah, you know, gohoirithe le cúpla míon ús agus an Realtas nua, well, an Realtas céine ach, you know, tá program for government nua acúb agus planana nua acúb le haid an taucaí agus an Gaeilge agus bhí an daoine fargach nach rá more on really Déanta nó gealta acu that they hadn't promised much for Irishach. Níl sam, ní féidir le a gcónaí a bheith ag brath ar an Realtas agus tá isagam tá scolanna muin sin agus tá scéimena difriúil different schemes agus caithfidh siad tá siad céad fan géad ag brath ar an airgid sin ag teacht an Realtas. So tá sé sin difriúil, that's different. Ach domsa ar aonos ní raibh mis a riomh ag lurg airgid ón Realtas le haid leanúint. I've never looked for money for leanúint from the government agus ní maithlam bheith brath ar Realtas nó ar aon grúpa eile chun carlam mar rís má tá tosa ag éirí an Gaeilge ólam is féidir leat. Níl cabhraí tastáit an Realtas má tá tosa ag éirí Gaeilge úsáid, má tá tosa ag éirí podcréile hosú trí bheán na Gaeilge through the medium of Irish, má tá tosa ag éirí de héal ar fad a chathú trí Gaeilge tá tú an ann
agus rís tá sé éasca domsa an é sin ará, beidir go sé difriúil má tá páistí agat agus níl Gaeilscoil I de cheantar agus mar sinse, but rís tá dúna na gcónaí bheith smuoine faoin rialtas, you can always be thinking about the government agus, tá dúna a bheith mar chuid den glúiseacht chun rudaí cosile sin a athrú, you can always be part of the movement to change that, ach seans nach a roi sé sa tauci, it might not change, it might not ever change, so ag dear an lei beidir tá sé dachar ach caiid tú just the rud hain agus caiid tú an gníomh a hógáil tú hain dar lumsa, you have to kind of take action yourself in áit sa gcónaí bheith ag fannacht chabhar ón rialtas ag fannacht ó athrú agus beidir tá an athrú sin tilt agat, maybe you deserve that change from the government, but a rís is féidir leat a bheith sin ar fran na blianta ag fannacht ar rud éigean nás féidir leat rud éigean na dhéanamh inneo agus de fáistí a hógáil trí Gaeilge fiú Mona bhfuil tú féin líofa, even if you're not fluent yourself, instead of waiting for a Gaeilscoil to be bitten near you not ag fannacht ar Gaeilscoil chungarach it's beidir just feabhas a chur de chuid Gaeilge for blian amháin gábhlíon a lán ibre a chur steach conas go mbeidh Gaeilge bhá ag de fáistí nó an podcréile sin a hosú nó ag scríomh don fápar nuacht an áitiúil altaí anú gach seachtain trí Gaeilge to be right in a weekly article in a local paper in whatever it is, agus mar sin ní matlam láirt faoin rialtas, ní matlam a bheith gearán faoin rialtas agus cad a dhéanaan siad don Gaeilge mar níl simán rís nimit tá isam gohfuil a lán daoine a lán a lán tonscadal difriúil a lot of different projects agus tá an target sin weithú agus mhfuil an target sin acu ní bhaid siad an rud sin a dhéanú, ní bhaid siad an Gaeilge a chur chun cín. Tá sagam ghfuil na Déanta sé tastal agus mar sin de ach má támatón an Gaeilge is tócha a dhéanú níos mó agus má támatón an Gaeilge a chur chun cín, támatón é a dhéanú muitéin agus támatón é a dhéanú as an spraga agus an fun nádartha sin. We're going to do it from that kind of natural eagerness or motivation ourselves muitéin chun an Gaeilge a chur chun cín in áit ó tá Déantas nua agin ón rialtas there's a new grant from the government, so sin is tócha cén fád nach mí méid leart na marcha faoin Gaeilge ar an seo a chomh mála sin nach mí méid leart faoin ról atá ag an rialtas is é an Gaeilge. Ach ag an céine ceapam go méach sé bhhad níos fearr dá méach gacrad le fáil trí bheán na Gaeilge in éireann. Ceapam go mór an trua é nach féidir leat fécant ar níl sam rudaí ar orsaí agus an leagan na Gaeilge. No, ní féidir leat fóhéid al Gaeilge a chur a rud ag an mBéarla ar RC. I think it's a big shame you can't watch stuff on RC and watch an Irish language version of it, or you can't put Irish language subtitles on stuff in English on RC. Agus beidir go gapan daoine go sa sin beaglaín a seafadach mar tá mBéarla gach den it's a bit stupid because everyone is English ach má Thomas really chun rá okay is he seo an Gaeilge agus is he seo ar Theanga náisiúnta sin sais rudí caithí gacrad buinse leis an rialtas agus gacrad buinse leis an Earnall Feibhas, the public sector, everything connected to the public sector, caithí sé bheith le fáil as Gaeilge agus mBéarla freisin agus beidir éis go mbeidh daoine gra ach tá túnán an méid sin agad a chathú ar a lán documéid friúla a astrú Gaeilge agus tá lán agad I gceist tá é sin dhéanú there's a lot of money involved in doing that ach tá spáineann sé rud éigean, tá spáineann sé ghfuil an Gaeilge ar chóchéim in éireann ar chóchéim leis an mBéarla agus níl sé anis gan dabhas cinnte. Ach ar don sin scéal le lá eile agus níl sam an bhfuil sé sin curtha inúil go maith agam riile. I don't know if I expressed that last point well, so please do take it with a bit of salt, because a bit of salt, is that the thing? A pinch of salt, sinné. Mix between a sugar, salt, shukra, solin, rud ag an eile. Or so the last point I'm not maybe I haven't expressed that in a very clear way. Basically nach bhfuil sé curtha inúil agam I mbealach ionta chun sin ach gachar deile ceapam go raibh sé ceart go leor. Or so sinné, níl labhairt faoin Gaeilge a rís go dtí 2026. I don't just speak about the Irish language again for another year. Actually, I have to do the other version of the podcast. Caithí mé an leagan eile an fudcréile a dhéanú ach tá sé sin ceart go leor. Actually, bhain mé níos mó taitneamh as a bheith labhairt faoin Theanga ná mar a bhainim de go ná
more than I usually enjoy it anyway. So, yeah, gur míle agah as a bheith éisteacht má tá on tuairmí agah. Máidir le aon rud a luú men sin. If you have any thoughts or opinions, anything I said there, is féidir that a bheith I dagháil in liam.learnirishonline@gmail.com. Agus sinné, na cheapam gohfuil mór an eile. Buinteanamh as lá Éile Park an lún, so enjoy St. Patrick's Day on Monday. Be chormach, mas rud é go bhfuil tú ag céilóra. If you're celebrating, be careful, of course, agus tásúlan go mbeidh lá Éile Park ionta agah, agus is cum a cinát ó bhfuil sibh timpeall an down go mbeidh an seans agah céilóra, agus go mbeidh an seans agah a bheith brodal as a bheith iad éarnach nó a bheith ceangal sa léireann chlí éigean that you'll have the chance to be. Yeah, proud to be Irish and proud to be connected to Ireland in some way, proud to be able to speak the language or learning the language bheith brodal as an Theanga ó ólam nó a bheith ag déanamh an Theanga a ólam. Míle buíochas as an takeíocht mar is gnách. Big thank you for the support as always. Slán agus bannacht.